Karne oh. Ito na tayo kuan. Tayo bulaklak. Apat na tent kami guys. Yan. Makaroni, aygoy. Kalami. Oh, tapos sa cherya. Laklak, ayay ka. Lami ano eh. Naka-plastic na lo ito sa bila. Ay, me. Yan yung karne oh. Bakan na yan. Talakitok kun. Talakitok. Yay. Hello mga kapsat! Welcome to my vlog. This is Hernan Fernandez TV sa kalabasa. Yung kalabasa natin. Yay! Dito na kami guys sa island. Yan. Nagkanik na kami. Yan yung mga lagayan ng pagkain namin. Tapos yung upuan. Oops. Yan. Dito lang kami malapit. Wala. Ihawan na, ihawan. Ang tent o niya na ito isit up. Uy, ano pa din mga isda naman? Ika isda part? Ano yan? Ah? Agoy. Talakitok kun. Talakitok. Yay. So, uy. Uy, crabs na oh. Tap na yung sit up na namin yung mga tent guys. Wow. Yan yung tent ng mag-asawa ng Kilko at asawa niya. Tapos ito yung tent namin. Kulay gray. Yan. Tapos ito rin. Yan din yung isang tent. So apat na tent. Yun din sila oh. Hop. Ah, nindot inyong tent ah. Dari po din doha. Dugay na po ni kon. Pila ka tuig na na? Wow. Sobra na 6 months pa no. Mart man eh. Sa Weirmart, nindot na. Tapos ito yung baon namin guys oh. Redoors lang, redoors. Mga gusto ng redoors dyan. Tapos may isda. Ay, yung ihawin na isda. Diyan. Nindot ba? Dili ka init. Yan yung mga lamas. Uy, saan na pa? Itong karne na eh. Karne na na. Ay, yan na yung mga karne oh. Ito na tayo kuan. Tayo bulaklak. Para magkaplakan. Okay na? Matanggalin mo sa tinganan dong. So yan yung mga tent namin. Apat na tent kami guys. Yan. Tapos yung isang yati ito, no? Malapit lang kami dyan guys oh. Yan. Malapit lang kami sa Yes. Uy. Chigeng, yan na, mamaya na. So, yan yung lutuan namin mamaya ng isda. Avocado pa, naay ba avocado? Tapos may makaroni. Ay ay. Dami ng makaroni.
Abri daw, my loves. Yan yung paboritong macaroni. Ay, goy. Kalami. Yan, timo-timo salit, timo-timo. Tapos sa cherya. Yes. Hello, boss. Yes, sir. Good evening. Bulaklak. Ayay ka. Lami yan, oy. Naka-plastic na, no, ito sa bila. Ay, me. Yan na yung karne, oh. Bakan na yan. Ito yun, guys, oh. Isang case na Red Horse. Ayay. Yan pa, oh. Yan. Tapos marami kaming ice. Ice bucket. Pangkaros, pangkaros. Part, asa itong imong crabs part? May tiga buhok. Yan na. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak. Ayay, kalami. Palami. Oop, may kuha na? Ayay. Wala kayo gagmay nito, Bord? Yan yung bangka namin. Wala pa kaming kuhang isda, guys. Isa pa lang. Abi na, wakay paon. May crabs. Naghalaan sila, guys. Halaan at crabs, marami. So, yan na sila, oh. Yun yung mga babae. Hoy. Halaan? Crabs? Sabi na, kung naikuha, may kuha. Kala ko may kuha. Ito mga kuha nyo. Nagkuha sila ng alimasag, guys. Wow, oh, sana meron. Uy, ang bilis. Alimasag. Uy! Ano daw? Wow! Uy, cute. Ang laki. Ang laki, wow! Pwede na yan. Pwede na. Pinakagin ba, prito? Guys, ito yung kuha nilang alimasag, oh. Ang cute ng mga alimasag na kuha nila. Alimasag ni Manang. Alimasag. Ako problema kay sarang doon. Sinabot rin. Mawala mo kay kanan. Bakit kita na ng mga balay pag-arkilahan? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright,
And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of Talakitok guys at saka manok. Walang wake up. Ay, yan yung huli nila oh. Yun yung huli namin. Uy, talakitok, sarap po at saka manok. Ay, luto na guys. Talakitok at saka yung manok oh. Ay. Kaon na ta, dali na mo. Kain na tayo. Talakitok guys oh. Priskong prisko yan guys, bagong huli. Tapos yun oh, manok. Ay. Bakit sama na ito? Naikanding dito, daghang kay nagkanding dito part. Naapa na baka dito part. Unong na yung baka ron. Pila na yung baka? Unong. Wali man natin mo ka ni. Ako agi balik yan ako. Lakot ko wali man imo mga parenting at malus-lus pa lakot. Part. Kung imong parente wa kay salig ayaw na lang. Oh yun. Awatan pa yun. Kay part. Kung wa kay salig part. Kung wa kay salig sa imong parente bisan pag imong igsoon ayaw gyud. Oh, ako igsoon salig gyud ko kay tulor man kini. Mamagritan na sa to magsalig.